बाबा आपको स्वागत जन आम चैनल माध्यम जेहेतु आम कह कि जो चलित वर्ष खरा को लेकिन किभली रहा जना पड़ी अग्निकांड भयानक हिंगुला माँ प्रकोप जोर सारा देखुचे आम अमेरिकार जो अच्छी कालिफोर्निया जंगल भी जलूला एना अग्निकांड ठाए ठाए कौटी घर पोड़ जाऊँगी कौटी बड़ बड़ कंपानी भी जली जाऊँगी अग्निकांड दायिका जोरदार अच्छी वर्ष कौन कह आपको नहीं जो जिला कथा कहूँ 33 जिला हम तार कड़ीर शेष पर्याय बोध है से कथा मुझे कौन कह 33 जिला हम 13 दिनिया पक्ष हम बसुटा 13 मासे हम 2 मास पड़ी मल मास थी से आगामी की आसूची 13 मास 13 दिनिया पक्ष हो 33 जिला हम तथापि 2026 रे हम ना 26 2026 ରୁ 27 भितर 33 जिला हां हबो माने से महापुरुष कहते जेबे 33 जिला हबो सेतेले माने कड़ी ध्वंस पाइबो। अच्छा अच्छा ठीक शिशु अनंत कहतंती अले नव नव तिनि कंपीबो में दिनी 12 बेनी मिसाइबो आज्ञा ए 27 कतरु 27 कतरु अपार मस्तक कंपमान हबो। अच्छा अच्छा मेदिनी कंपीबो आज्ञा मही हबो हुलस्थुल मही तलमल हबो 26 रे जा जति हबो ताठर 26 27 रे हबो घन घन आक्रमण भारत और बाहर देश सहित अरे एभली स्थिति आगु रहउची 33 जिला भी तार भीतर हे जाइथिबो भीतर 33 गोटी जिला हो जाइथिबो। अच्छा जो 147 निर्वाचन मंडली अछि ओडिसा रे से भी आरु वृद्धि हेतिबो आरु वृद्धि हबो एमएलए एमपी भी वृद्धि पाइबे। अच्छा असे तो जते निर्वाचन सब कुछ वृद्धि पाइबो 33 जिला भी जेतरे हे जीवो। अच्छा से जो छैति पयका लेखाई कि जेबे 33 जिला हबो कळीर तेबे जानि कि संपूर्ण बोली से महापुरुष जो 30 जिला आइछि आउ 3टी जिला मात्र खूब शीघ्र बोधे खूब निकट भविष्य रे हे जाउची। अच्छा 3 मास भीतर हे जिवो जिला से आउ 3टी जिला 27 पूर्व ए सब हला जोरदार संघार चलिबो ओटा विराट बड़ विचिपात अछि 3 मास भीतर सेटा टिके हम दर्शक बा भक्त मानु टिके को बड़ी विपात को टाइप रे सेटा हबो से विपात हबो ए भई भूमिकंप हबो पवन बहुत अनेक गतिशील हबो। अच्छा महाबात्या ठारू भी और प्रखर हाँ किंतु अग्नि तेज एभली हम जहाँ कहते अग्नि बर्षुची चली गला बाटे लोक झड़ी पड़ वर्ष अच्छा संहार होइब कड़ी छाड़ी जीव नर न पारिबे केही बारी। अच्छा 37 अंके या प्रकाश होइब तामर अच्युत कई 37 कौन के बुझे को 37 हला 36 अंक 36 2036 भीतर एग्राक सब सत्यर प्रभाव आसी जीव। एबे तो 2026 चलছে आउ तो बहुत वर्ष आपण देखंतु शिशु अनंत महापुरुष कहउचंती जेकाले वेद गह गह नाद पाठे कंपुथिब मई सेकाले विदेशी छाड़ी पढ़ाइबे तोपक मान को नहीं जे बाहर देश मानकर तप आम भारत वर्षकर तप तप संगे तप समर हब रे ब्रज तो नहीं द्वादश गोपाल को कहते पंचसखा माने किंतु आम देखु प्राय भारत वर्ष सबुदिन अष्टपहरी जागयज्ञ सब किसी वेद पाठ चलुची प्राय आम भारत वर्ष गह गह आरंभ है आहरी गह गह काम कंप्यूटर वेद पाठ रे
ଏ ନାମ କଳିରେ ଏକମାତ୍ର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସାରେ। এই নাম সংকীর্তন সারা ভারত সহ সারা পৃথিবী কি পরিবর্তন আনিব। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ସବୁ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉନାହିଁ। ନାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ରିୟା ଭାରତ ବର୍ଷ। ସେଥିରେ ଦେବତା ମାନେ ବିକଳ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ଭାରତ ମାଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଆମେ ଦାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲିକି ଦେବତା ମାନେ 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ବିକଳ ହଉଛନ୍ତି। ସେ 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ମତେ ବି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି ଆଚ୍ଛା 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 ନର ଶରୀରରେ ନର ଶରୀରରେ। ଜିଲ୍ଲା 33, ଦେବସା 33, 33 କୋଟି ଦେବା ଦେବୀ ଦେବାଦେବୀ ହେଲେ ସବୁ ତିନିରେ ତିନିରେ ଚାଲିଛି। ସବୁ ତିନିରେ ଚାଲିଛି। 33 ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡିଯିବ। ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିବ। 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ 13 ଦିନ ପକ୍ଷକୁ 13 ମାସ ହବ। 13 ମାସ ଗୋଟେ ମାନେ ବଳ ମାସ ପଡୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ସେଟା 13 ମାସ 13 ମାସ ହବ। 13 ଦିନ ପକ୍ଷ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷଟା ହଉଛି କି ନା ଆଗାମୀ କି ହବ ସେଟା ଖୁବ ନିକଟରେ ପଡୁଛି। ଖୁବ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଖରାର ପ୍ରକୋପଟା ଭୟଙ୍କର ରହୁଛି। ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ସବୁ ଭୋଗ ପ୍ରମାଣ କରିବେ। ଏଭଳି ହବ ଆମର ମହିମଣ୍ଡଳ ଜଳିବ। 50 ଡିଗ୍ରୀ ପାରି ଅଟୋମେଟିକ ତ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ ପର୍ବତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡାକ ତା ମନକୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହବ। ଆଚ୍ଛା ବଜ୍ରପାତ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରବଳ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଘଡଘଡି ଯୋଉ ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ହବ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ବି ହବ ଆଗାମୀ କି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହବ। ମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତର ଜୋର ପ୍ରକୋପ ରହିବ। ପ୍ରକୋପ ବୋଇଲେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଆଚ୍ଛା 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 33 ଜିଲ୍ଲାଟା ବି ଏବେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହଉଛି। ଖୁବ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ତାର ଯେହେତୁ ସମୟ ନିକଟ ହେଇ ଆସୁଛି ହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆର କଳିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଖରାର ପ୍ରକୋପରେ କେତେ କଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ? ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବୋଇଲେ 10% ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଓଡିଶାରେ ଯେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହଁ ତା ଦେହରୁ 10% ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେବେ। 4.5 କୋଟି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବା 5 କୋଟି ପାଖାପାଖି ତା ଦେହରୁ 10% ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବ କିଏ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ନା ପିଲା ଏମିତି ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। କିଛି କହି ହଉନି। ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ନାରୀ ବାଳକ ଏବଂ ଯୁବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେ ଯାହାକୁ ନବା କଥା ନବ ପାଚିକି ଆଉ ହଁ ରଖିବ ପାଚିଲା ଗାନ୍ଧୀ ନବ କଞ୍ଚା ଆଚ୍ଛା ଦବତି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ବଳା ରାଜନରେ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଏଗୁଡାକ ସବୁ। ତାହେଲେ ଏଭଳି ଖରାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ 33 ଜିଲ୍ଲା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହଉଛି। 13 ମାସ ଏବଂ 33 କୋଟି ଦେବା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ମିଳନ ହେବେ। ସେ ସବୁ 3ରେ ଚାଲିଛି ଆଉ 3ରେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେହେତୁ 33 ଜିଲ୍ଲା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହବ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 33 ଜିଲ୍ଲା ଯେବେ ହବ ସେବେ ଜାଣିକି କଳିର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି ସେ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ସେଇ ସମୟ ଆସି ଉପନୀତ। ଆମେ ଆଜି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳ୍କି ଭଗବାନ।